Andriamatoa Franceman iraky ny Troïka Sadek Aromaly vokatra zay dia nisy ny fionana teo amin'ity ministra lefitra afrikana tatsimo ity sy ny amiral Ratsiraka ny makasika izay vetrany. Nisy fionana teo amin'ity filoha teo aloha ity sy Andriamatoa Marius Franceman ministra lefitra afrikana tatsimo misahana amin'ny fifandraisana iraisam-pirenena sy ny fiara-miasa ary mpitarika ny delegation'ny Troïka eto Madagasikara amin'ny fampiarana ny tondrozotra omaly. Andresy lahatra ny amiral Didier Ratsiraka nosy no ilay tondrozotra ny tanjon'Andriamatoa Marius Franceman tamin'izany mba hivoahana haingana amin'ny krizy. Hatreto aloha dia tsy nisy mipika ary mbola tsy nisy fantatra ny fiafaran'izay fionana manandanja teo amin'ny rotota izay. Eny fa na dia ireo olona akaiky ny amiral Didier Ratsiraka aza dia nilaza fa mbola tsy nahazo taritra momba izay fionana izay. Tsy vitsy mpandinika ny raharaham-pirenena ny mihevitra fa anisan'ny fionana manandanja ary mety hanova ny tontolon'ny politika indrindra momba ny fanendrena praiminisitra ny fionana teo amin'ny ministra lefitra afrikana tatsimo sy ny amiral Didier Ratsiraka. Ho an'ny ankolafy Ratsiraka izay ankolafy tokana mbola tsy nanaosy ny tondrozotra dia heverin'izy ireo fa mbola misy ny teboka tsy mazava loatra ao anatin'ity soro-dalana ity ka mihina fanamariana izany. Ohatra amin'izany ny fanendrenan'ny praiminisitra sy ny fananganana ny gouvernemanta iraisana. Eo koa ny komisiona manokana misahana amin'ny fifidianana na ny seni ary indrindra ny fahefana sy ny andraikitr'ireo mpikambana tsirairay avy ao amin'ny teteza mita iraisana. Arangaka ny nambaran'ny praiminisitra teo aloha tantely Andrianarivo nandritra ny fionany tampanao gazety omaly tao amin'ny Vila Lavania Tanimena. Nanomboka ny herinandro lasiny dia maro ny fionana nataon'Andriamatoa Franceman tany ivelany ao anatin'ny famahana trano ny krizy eto Madagasikara raha tsy ilaza fa tsy niresaka efa mifanaovana tamin'ny tompony andraikitra Frantsay sy ny ao anivo ny vondrona Eoropeanina. Araka ny vaovao marim-pototra maraina io dia niona tamin'ny ministra misahana amin'ny fiara-miasa Frantsay Andriamatoa Henri de Raincourt ny tenany. Manoloana izay fionana nisy teo amin'ny amiraly Ratsiraka sy ny ministra lefitra misahana ny raharaham-bahiny afrikana tatsimo izay dia isan'ny manana ny ambarany Andriamatoa voninahitra Jean Eugène avy ao anivony ny antoko les asa ity mpanao politika ity dia isan'ny nametraka fa tsara ny siny ny fionana tahaka ireny ny makasika izay. Ny ankolafy Ratsiraka no ankolafy tokana tsy mbola nametraka ny sonia amin'ny soro-dalana ary heverin'Andriamatoa voninahitra Jean Eugène fa fandresen-dahatra ny ankolafy Ratsiraka mba hampiditra ny olona ao amin'ny fanatanterahana ny soro-dalana ny fionana teo amin'ny ministra lefitra misahana amin'ny fifandraisana iraisam-pirenena afrikana tatsimo sy ny amiral Didier Ratsiraka tany Paris omaly. Nosiritan'ity mpanao politika ity ihany koa fa tokony miverina eto Madagasikara ny amiral Didier Ratsiraka. Dia raha anay ny fihetsiky ny Franceman zay mbola niezaka nandeha nanao ina ty izy hoe niezaka nanao mitanga ny président Ratsiraka satria anisany anatiny koa ny olona zany amin'ity anisany acteur politika raha mba izy no maneky raha baso tsy maneky moa izy manao tao tsisy azo atao le fa izy mba olo politika io fa samy manana ny calcul olo que zay koa ny politika iveriny fa calcul mety apety azy fa aminay zany ny tsara kokoa dia ny mba hatongavana eto ary eto ny tanindrazana en plus tsy nisy nisakana mihitsy hatramin'izao fa hoe tsy mahazo iverina izy fa izy afangaro mahagaga anakany izy afangaron zareo amin'ny hoe ara-valomanana tsy mahazo reo dia izy koa tsy mahazo tsisy an'izany. Mikasika amin'ny fanendrena praiminisitra dia heverin'ilay zasy fa tokony olona tsy miandany, tsy hilatsaka ho fidiana ary olona mitsinjo vahoaka ary tsy manao gabraraka ny harem-pirenena no praiminisitra. Ary heverin'izy ireo fa olona amin'ireo telo narosony dia ny jeneraly Rabuto Arsan, Monique Andreas Sesoa Velomandroso ary José Rakotomavy no tokony hipetraka eo amin'ny toeran'ny praiminisitra. Zay moa salan'olona rehetra zay fa nididinay fa vita satria nasaina nan'olotra zany zay nan'olotra n'olo zay natolotrinay zany ka niany zany zay ary mivavaka mba natolotrinay ny olany io. Manoloana ny resabe momba ny asa fanamboarana lalam-pirenena faha-efatra amby efapolo mihazo an'Ambatondrazaka dia mitondra fanazavana Andriamatoa voninahitra Jean Eugène. Nazavainy aminay ary nomeny ny dossier zay ary zany dossier zany moa dia fa naparitakinay amin'ny aroapana gazety dia tena hoe hita marina fa ny 5 milliards 700 millions zay natokana zany hatria fond propre atao amin'izareo satria zay zao mihitsy niditra tsehatra azy hoe talevo fa nireny 34 amin'ilay promesse présidentielle sady ilain'olona zay ary misy doléance be tao amin'ny nataon'ny CT tao amin'ny assemblée nationale nitaky eny io dia zay atanketratsika hoe les as zay bureau national dia manara-maso koa
amin'ny zavatra hoe atao vo ara-dalàna mihitsy io araky ny mba hoe zay vola azo satria transconditionnel lay zany hoe azo atao na tsy atao na azo tsy atao dia ny vola atao amin'izareo fond propre no miversena any amin'ny compte-ny fer dia ny fer ny gestionnaire io. Marihana fa ny nisitry ny asa vaventy farany teo dia anisan'ny olona avy amin'ilay zaza. Fa omaly kosa dia namoaka fanambarana ofisialy fa tsy anisan'ny candidat au premier ministre Ramatofo Nakailianina izay natolotra ny avy amin'ny Ankola Firavalmanana moa ity Ramatofo sénateur teo aloha ity makasika izay indrindra dia nitondra ny fomba fijeriny ary Andriamatoa Guy Maxime Marlaisena avy amin'ny rodibeny malagasy ho an'ny tanindrazana. Araka ny fanazavana nentin'Andriamatoa Guy Maxime Marlaisena iray volana tao aorian'ny fanasoniavana ny sorodalana tsy mbola tafapetraka ny fahatoniana politika eto amin'ny firenena anton'izay nahatonga ny fisitahan'ny sénateur teo aloha Nakailianina tsy ho candidat au premier ministre ary nandava ny fampiresahana tamin'ny filohan'ny fahefanaviny tetezamita Andry Rajoelina. Ho an'ny Ramatoa Nakailianina ilay femoana aloha ny fijery azy dia tsotra araky ny hevitra izay mivoy izy dia ny hoe tao anatin'izay iray volana nanaovana ny chemin sorodalana izay dia tokony isy izany ilay ataontsika hoe fitoniana ara-politika na tamin'ny mpifanandrina mivantana izany matsapa nefa izy izany fa hoe tsy misy izay fitoniana ara-politika izay satria iray volana izay tokony manisy ny famoahana ny gadra politika tokony nisy ny fahalalana ny haino aman-jery tokony voahaja ireo fepetra izay mahakasika ny famoahana n'ireo gadra politika ireo izany rehetra izany dia tokony mitsahatra ny fanenjehana ara juridika izay naotamina nandritran'izay taona maromaro izay izany rehetra zany raha araky ny fijoroany ny amin'ny hoe tsy voahaja izay fepetra izay dia izy mihitsy no nangataka nihemitra tao anatin'ny fanendrena tsy ray ministra. Mikasika ny fanendrena prime ministre indray dia nilaza Andriamatoa Guy Maxime Marlaisena fa ny lojika sy ara-drariny dia tokony olona avy amin'ny Ankola Firavalmanana no mipetraka amin'ny toeran'ny prime ministre. Raha toka ny mpifanandrina mivantana no tompona andraikitra voalohany amin'ny famahana ny olana noho izany zany dia nekena ary vosony ny sorodalana ny fanekena fandriamatoa Andry Rajoelina no hitantana an'izao tetezamety zao noho izany zany ny mpifanandrina mivantana taminy dia ny filomarika Ravalomanana izay nitarika ny Mouvance Ravalomanana dia raro ny sitsiny ary ataoko hoe droit mihitsy raha toka ny Mouvance Ravalomanana no tendrena ho prime ministre mba isin'ilay ataontsika hoe neutralité positive. Namafisin'Andriamatoa Guy Maxime Marlaisena fa ahafahana mandamina amin'ny fitantanana ny tetezamita dia tokony tanterahana ny feonana tampony eo amin'ny filoham-panjakana efatra Andriamatoa Andry Rajoelina miampy ireo filoham-pirenena teo aloha telo ny Amiral Didier Ratsiraka ny profesora Zavelbert ary Andriamatoa Marc Ravalomanana. Vahiny amin'ity takariva ity mazava ho azy fa dia iray amin'ireo candidat amin'ny prime ministre ny tetezamita iraisana ny tenany mazava ho azy hitondra ny tsara ho fantatra sy ny vinanavinana asa raha tanty ka isan'ny voafidy ao anatin'izay prime ministre ny tetezamita iraisana izay Andriamatoa Robert Razaka iroso amin'izay arsika. Sotranao njaka nanome ny fitenenana isaky ny hariva moa tsika dia mba miresaka amin'ny reto candidat zay hitana ny toeran'ny prime ministre ny ombonana ao amin'ny tetezamita ary androany dia faly mandray vahiny anankiray dia Andriamatoa Robert Razaka izy koa zany dia anisan'ireo izay natolotra hovidian'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ho prime ministre zany faly mandray anao zay misaotra tompoko ary misaotra ny fanasana fanontaniana voalohany ianao efa nifaneona tamin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina ary ianao anisan'le hoe candidat ho natolotra zany ho prime ministre ahoana ny inona ny mety aby izy ianao hoe ny andraikitra ao amin'ny prime ministre anao anatin'izany tetezamita zany raha ianao ny lany. Iny tokoa voalohany teny dia ny miarahaba ny mpijery ty télévision ma TV ty zany marina tokoa fa efa niraisiny zahay ny tenanay ary napetrany dia hoe inona no azonao nampianao aho napetrako tsotra fotsiny hoe nampianao dia hoe hiara miasa aminao aho hanatanteraka le fametrahany le 4e république fa ny fomba ahoana zany
dia napetraka mazava tsara zany donc dikan'izay zany dia hatongavana am'izany cadre république zany tsy maintsy mila fitonina filaminana eto amin'ny firenena zay lazay kosanandro sanandro hoe stabilité politique et sociale hisena zay stabilité politique et sociale zay nefa tsy tokony tonga ho azy zay raha tsy misy ny grand pardon ho an'ny mpanao politique rehetra eto Madagasikara mitaky le grand pardon koa tsy midika hoe mametraka hoe le resaka impunité loin de là fa heverinay fa mipetraka zay dia tsy maintsy toy ireo rafitra rehetra raha fitondrana rehetra toy ny parlement mila joro aingana ny CFM conseil fampiavenam-pirenena hamolavola handinika miaraka amin'ny parlement izany atao hoe grand pardon zany tsy maintsy mifandefitra tsika miara mahafantatra fa ny niara-di omaly mialy androany ny niady androany miara-dia rapitso dikan'izany tsika gasy dia ao ihany le fihavanana misy zavatra kely ihany tsy mahatonga ny zavatra hotakotaka sy fantatsika dia ziarantsika malala moa fa ny élection zany ka élection tanterahina tsy tanteraka araka izay izy raha ohatra mikorotana ny tany tsisy filaminana zany hoe mila apaisement mihitsy zany mitady apaisement mila apaisement le fihavanana ino izay apaisement zay atatsika an'izay ahoana ny atatsika an'izay dia d'abord serany amnistie aloha zay fa volavolainy ireo mpanao lalàna tamin'ny CT dia fa namolavolana zay hoezana avoaka ireo détenu politique rehetra et militaire azo atao dininy CFM rehetrarehetra zany dininy parlementa zany diriny fitonana zany exécutif zany heveriko raha avy am'izany ny firenentsika dia hilamy tokoa ny élection ataotsika dia hiainatsika am'le hoe alternance douce am'izay fotoana zay zany hoe fifandimbiasa mpitondrana madio zay lany foana alany ara-dalàna fifidianana zay la zany hoe madio mangarahara itokisa azo itokisana dia zay no filohantsika eto dia miandro fifidianana tsy sony grève heverinay zany fa ireo ny zavatra lara-pahamehana aloha voalohany viantsika izy teo inamby izy teo voalohany dia resaka filazana ho azy voalohany grand pardon zany apetraka dia tsy teo apetraka ny apaisement donc anaty apaisement zay dia misy la hoe amnistie famoahana ireo détenu politique et militaire satria mbo manimba ny fiainany olona daholo zany zavatra zany raha fa anatin'izay zany hitatsika reo mazava loatra koa zany tsy mijerena le resaka hoe hanajana fanajana le bonne gouvernance eto amitsika satria anisany miteraka zavatra ratsy zany le fanaovana kolikoly anaty fitondrana le sy fahadiovany fitondrana mieritreritra malota anaty fitondrana miteraka lonilony amin'ny vahoaka zany dia lasa tesitra ny olona miarotsaka am'danabe indray koa zany tsy fijerena zany l'insécurité zay tena manjaka tsy hiandrasana ny bailleur de fonds zany na ny communauté mazava loatra rehefa tanterakytsika reo mazava loatra certainement tena matoky amin'ny fitondrana gouvernement tatantaninay fa ho azotsika ny reconnaissance internationale ho azotsika ny reconnaissance internationale satria efa vita ve reo zavatra hoe vo azo reconnaissance internationale sa efa nommé ny prime ministre dia azo reconnaissance raha reto anao sy vita tsy misy zavatra azo zany aminy devoir à la maison ny premier ministre satria zany tokony omena hoe raha fa tonga eo dia reto ny atao hiaraka monsieur le président hiaraka amin'ny parlement rehetrarehetra ka raha tsy hita reto satria le tetezamita ty hanara-maso atsika lay ireo communauté internationale ary zany élection zany rehefa tanterahina apetraka aloha ny rafitra rehetrarehetra ho vitaina tsy tokony haharitra antsony fa tokony ho tapitra amin'ny décembre 2012 raha nieritreritrinay satria zahay raha fa nitonona hilatsaka hitantana ty gouvernement taty zany dia mba ny fampiresaka amin'ireo staff nay ireo olo namana marobe connaissance be da be zay hanampy anay amin'ny fitantanana n'le lay gouvernement d'ailleurs moa hitatsika koa ireo candidat zay mahavelom-bolo tokoa marobe zay mana programme nasa tsara be zany eritreretra zany mety hapetraka hoe angatahina ny président nytetezamita koa hoe tsy amireo entité nan'olotra azy mba tsaratsara raha ranona mba omenao anay iara-miasa aminay
satria arakaraky le programme-ndreo reny hitanay tsara hoe metimety raha tely candidat raha fa lany premier ministre hiara miasa amiko dikan'izay zany miangavy monsieur le président zany hoe re candidat 10 zany eo sady premier ministrable ministrable tsy voatery izy aby no hitako tsy voatery tsy voatery izy aby fa ny hitako misy amireo te tena hoe vraiment des éléments nécessaire indispensable mihitsy hitako amin'ny programme zareo tsy tena marina apetrahana zany ka raha miantefa mitenanay ny choix ny président dia mazava loatra hiangavy azy anay hiangavy koa ny entité mpanotra nyreo lareo koa zay veriko fa mety zay mba hiara-miasa zany atanteraka kosa ny hafa ataonareo aiza ny acteur hafa ataonareo reo ihany manao azy zaho tsy miresaka ny candidat 15 daholo no hiara-miasa aminahy fa mety ho raiky mety ho roa mety ho telo mety ho efatra zay veriko hoe fa hoe zao ngamba mifanandrify hifanandrify am'le programme nasanay zao ary mety hampatanjaka le fitondrana ho tantananay amin'ity tetezamita tiky ka raha mety zareo aza dia zay ny eritreritro zay ny eritreritro hoe ary tsy mety tsy mangataka amin'ny entité nan'olotra azy aloha mangataka koa ny président zany everinay zany fa ny acteur politique rehetrarehetra aloha araky nambaranay tamin'ireny fampiresana nataonay teo amin'ny Colbert reny dia tokony sisy latsaka ny olona na de ho CT na de conseil technique aza na de ho inona aza na de ho ambassadeur aza mila tsiny fa tsy fahifahanay intsony zany fa tokony mba tsy hisy hatsiaro tena hoe voailika fa raha fa izay no tratratsika mipetraka ho azy lay ho filaminana fitonina eto Madagasikara ary zay ny raha lina mafy hoe tsy fantatro moa dia ny vice ministre any président Ratsiraka raha mba tafitany le diany any baka tsara arabasoa arabatsara fa ataoko mba fa ilamina ny tany ka efa miresaka an'izay nao reconnaissance internationale fiaraha-miasa mba tsisy atsahantena voailika ianao anisan'ny tena voailika mihitsy tamin'ny fitondrana teo aloha ahoana afaka mamela helika ave raha Robert Razaka amin'izany zavatra zany Robert Razaka mamela heliko foana hatram'izay hitatsika sénateur aho 2005 aho dia hitatsika tamin'ny zavatra nitranga teo 13 mai l'écharpe nationale qui a été foulée au pied et bafouée tamin'ireny nareo ninjena vao kapoky ny coupe fa tsy haitenany antsony ny kapoky tamin'izany fa dia 2006 gadraina zahay tany Tuléar 2008 gadra ny tenanay 2009 gadra ny fitondrana daholo ny tenanay izany tsy midika hoe raha fa nisy an'izany dia oka aloha dia hisy rancune tsy mety tsony zany inona maha olombelona ary ino maha kristianina indrindra fa tsika malagasy de kristianina araky teny madame anakiray candidat Tony Colbert oka mba satao mivava fotsiny ty resaky hoe kristianina ty rehefa miresaka hoe humilité zany mbako tena vraiment ho humilité non hypocrite tena amin'ny fo tokoa fa tsy hoe manetry tena fotsiny fa kay mody le fiteny manao hoe tsy mialy nefa kobay ankeliky tsy mety zany ka hoy zay hoe zao aloha dia tsy manao zao hoe faran'izay olo azo ny lanitra mbo tsy fantatro zay fa Andriamanitra Andrianahary ihany malala an'izay fa hatram'izao zay azoko atao zay azoko ialana zay raha mety hampiady dia alako zay hevitra na teny fiteny rehetra mety havoatohitoy ny namana ialako ary raha tafitako zay zavatra zay dia mila tsiny aminy aho mifona aminy aho tsy mahambany zay aminay ihany hoy za ihany hoe Tuléar ny hazo mibaboko tsy vakinampy rehefa mahatsara mifona everiko fa voavela zay satria olombelona malemy mety ho diso aho mety manao ota ihany ka nandeha voailika aho tamin'ireny zavatra reny manarina koka manarina ny mety fa tsy hoe raha fa voailika dia oka zay fa manarina ary tsy misy aseho ny izay zavatra zay aseho anatin'le patriotisme hoe hafanao hanatanteraka hanavitra le firenena zany mety tseritseriky ny olo fa manino ma Robert Razaka tena sireraka zahay safenina fa raha nitolona niady amin'ny fitondran-dravalomanana zao de mahasaky milahatra raha misy olo zato alahatra eto Madagasikara amin'ny ady amin'ny fitondran-dravalomanana de zaho Robert Razaka de mahatsaro hoe minao fa mahazo militsy anatin'le zato atako zato mahazo milasa anatin'izay aho kanefa fomban-javatra zany fitondrana no ny adina
ka raha fahita koa mahatsapatena ny malagasy rehetra fa tokony raika am'izay io le feu de route inona moa no zavatra tsy ho vita araky teloviany zao na ny sakay zao izy mafana rehefa tiana dia hany de lany ka everiko fa ny tare raty tsy azo va fa ny toetra kosa azo ialana toetra ratsy azo manino ty azo ialana ny toetra ratsy na ny tare raty koa fa azo ova am'izao fotoana zao fa misy reo esthéticien rehetrarehetra manamboatra ny tarehy olona rehetrarehetra ka oana ny toetra zay tsy azo ovana tsika le olona mivavaka am'izao fotoana zao ary ny akabetsahany malagasy fa tena mivavaky tokoa mety hisy mivavaka araky teny namany sasany hoe mety mivavaka lahady fa latsy naindy maninona peut-être fa najana sy zany aza fa zava-dehibe ny mandeha eglizy zava-dehibe zay ka zay no hitanay zany amin'ny raha fanontaniana vitsivitsisa sy kelikely fotoanatsika le matoro Berazaka enao zay manaraka ny fahita lavitra matevy ao anatin'ny fandarana manokana isaky ny vaovao zany de miezaky zay manasa le candidat en primature mba nazavazava ny heviny satria raha pirenena raha miditra aminatina hoe famana ny olana Andriamatoro Berazaka enao ve matoky fa io feu de route io de nahavany olany malagasy io ahavany crise mihitsy io ka ty feu de route ity na mahavoavana sy mahavoavaha io fa ilony ny aketsika satria tsika fa be dabe raha nataontsika teto tany le hintsy ny fanarany le deux protagonistes d'abord tamin'izao fotoana zany tsy vita ambassade Sénégal tsy vita Maputo 1 Addis Abeba Maputo 2 Pretoria tsy vita de ty aloha ny fanekena hitako fatsafa-po manontolo ny rehetrarehetra amity ireo acteur politique partie prenante hitako maro tsy afa-po ary zany mahatonga an'io zavatra io somary mihitsatra kanefa moa efa io ny nekena de hajaotsika io zany hajaotsika io zany fa farafaratsy le minimum des choses raha mavoahajatsika ny fanatanterahana ireo andiny tsirairay na te feu de route io farafaratsy mba hisy le atao hoe marimaritsy raisana mba hifanekeantsika zany fa raha ohatra feu de route ty zany ny tsirairay miditsy eo de mandika azy arakaraky zay tiana azy fa tsika malagasy koa tena havanana be am'le fandikana zavatra io raha mandika ao de hafa ndikako anazy mandika koa anao de hafa tondroanao azy sahala hoe hafa teny frantsay nampianarana anao nampianarana nampianarana sasany de voatery tadiavana mpandika teny hafa anay koa sy pisa fiheveranay azy dia izay ihany tsy nahatafitantsika na ny Maputo 2 na ny tavara taloha tany ary zao azy anay koa fa hisy te handika azy ho hafa ka everiko zany farafaratsiny raha fa tena voahajatsika ty ary satria fanekeny farafaratsiny le 10 entités politique fa ninao sonia matoa ny mouvance ratsiraka misy ninao sonia misy zavatra mbola fatany ny ao fa hoe andaso aloha tsy mazava tsy azo atao amban'ny zavatra zany fa dikadika zany misy zavatra somary manahirana io azy de lazaiko fa na de zay misy fotoana ivoriana tena ambosorohitra azy somary sahirana zahay mandika ny tena de inay zao manontany hoe fa iza marina moa ny tena nanoratra ty feu de route io satria na inay tsika ato miresaka partie prenante da inay tsika miresaka les signataires da inay tsika miresaka acteur politique fa ina daholo dikanireo raha mijery le point 6 sika le point 6 le point 7 hoe allocation juste équitable des portefeuilles aona fanazavana zany zany zavatra zany nefa tsy pas égal tsy égalité aona metrahana zany par rapport au quoi raha fa apetraky za tsisy olo mbo fidika na hitana hoe zao nisan'ny partition sesy am'izao fotoana zao mbola tsisy olo voafidy ny fifidianany ihany no afantarany fa hoe raha ny tena olo manana majorité to Madagasikara raha ianao am'izay lany fifidiny voafidy ianao izay anao mahazo mialatsiny ny teny sarotra hoe misy targe hoe zay majoritaire satria anao olo voafidy am'izao fotoana zay fa tant que mbola tsy olo voafidy daholo tsika zao fa olo mbola mitendrena ary ny fanendry misy andrainay koa la azo si on pourrait le dire ainsi dia mbola tsy misy mahazo milaza hoe zao ny matanjaka eto Madagasikara marina fa nisy satoko fatao faela be fa nisy koa ny niala amy sasany fa nisy koa fa lasa ambadikany sasany fa aleo amy alalan'ny élection aza koa moa le teo hoe le ordre constitutionnel lazaitsika teo antsika voafantatry ny tena matanjaka ka noho zany quand nous parlons donc allocation juste équitable des portefeuilles par rapport à quoi zany zay satria tsika tery zao le clé de répartition mbo sy voalaza mazava tsara raha ny fivorian'ny arana troika anarahiko hatramy Gaborone ka hatramy Colbert hatramy Paondor
mbola tsy niresaka le clé de répartition mihitsy jusqu'à maintenant asa angamba miandry fanome ny nomination ny PM peut-être angamba zay dikan'izay zany eo ndraiky koa tsika hijery azy ka raha nanotanana hoe havoavoa ny crise vety bon jumoin aloha tsika zao mba fa avy tsika zao alfametrahana le hoe premier ministre fa zava-dehibe aloha zay ka everiko fa hivoavoa am'izany le crise fantanina ray fariny Robert Razaka ave afaka miara-miasa tsara amin'ny filoha Andry Rajoelina zaho afaka miara-miasa amin'ny rehetra mihitsy voalohany ndreo ny HPM tana mouvance Safelbert dia ary raha niala tany zahay dia agnatak tsodrano aminy ary nametraka amin'ny président Safelbert hoe anao ray aman-dreny dia raisinay toy ny ray aman-dreny am-panahy na de misy aza namana vitsivitsy tsy te hino an'izay loatra fa izay aloha dia mino ary matoky ary manaja zany ray aman-dreny zany niaranay hatram'izay io depuis 2002 ny tatranay ta anatin'ny CRN ta anatin'ny CRN ireny taky le réconciliation nationale reny andy zay mazava loatra fa tiamita ny crise zahay nanday anjara mivotovorona efa naneky zahay zao hita anatin'ny fitondrana anatin'ny CT na dia mitazony le statut de l'opposant aloha zahay zay no mambitra tsara hoe opposant modéré satria zahay ny choisir on adopté la politique de centre gauche force médiane zahay ao enareo ihany angamba nao mpanao gazety hatram'izao zahay tsy maneky zay zavatra tsy mety ao dia vitsy anay satria fito ihany zahay ka fito moa manoloana ny roanjato hanao inona fa na de zany aza dia miteny zahay ary isaoranay présidente koa au moins il a une capacité d'écoute du moins raha fahitako aloha par exemple hitatsika le resaka fidianana communal sy régional natao tao aminay le lalàna no terena zahay andany azy na de ny commission aza ny rapporteur ny commission langataka amin'ny président ny transition mihitsy hoe monsieur le président mba ataovy rapitsy hoe satria mbola safapoana ny tiraraha atika nanery ny fitondranany CT hoe sy fa tsy vitatsika am'izao le vote zay ny laza hoe tsy mety io akory moa vitsy anisa zay de tsy lany fa nisy occasion ny haonanay monsieur le président à moins que hoe izy ka mino natsoanay nanomagna aniny koa de narotinay zay zavatra zay monsieur le président hanimba ny firenentsika ty fampiarahana ura anankiray ny be ny tanàna sy ny région ty de iny moa hitatsika fa tena zay saorako azy indrindra zao tena misaotra azy aminy fa tena najanony ny zavatra iny ary nangataka le saisine izy hamerina le raha randray koa hampisaraka le fifidianana communal sy régional ka noho izany raha misy zavatra everinay misy zavatra tsara ataony de milaza hoe toizanay zany rahinay zany raha misy koa tsy mety de milaza aminy hoe tsy mety zay aminay de tsy mety zay ny position ny HPM de zay no arovanay raha misy zavatra mety ataon'ny fitondrana mety zao rangahy ataotsika laha misy tsy mety hoy zay non tsy mety io la preuve nambarako teo le fidianana communal teo tsy mety io de sikeny be dabe koa lalàna hitanay mety de laninay satria tombontsoa ny firenentsika no tandrovina eny ary andriamato Robert Razaka misotranao tao anatin'ny vahiny anatin'ny ty vaovao ty vaovao manoka aloha moa zany zay afiariko any irahana amindreo candidat zay hofidin'ny filoha Andry Rajoelina au premier ministre ary dia misotranao tobeky nanoana ny antso dia manaraka le tombokontsika miresaka saotra tomboka ary mbola mamerina fisaoran'ny PM daholo koa zany afiarina aminao njaka zany fitenena anizanao ny vaovao zay ny anjaran'ny Andriamato Robert Razaka tao anatin'izay fanazavana sy ny tsara ho fantatra makasika indrindra ny ao anatin'ny teteza mita amin'ny endriny vaovao zay fa aorianan'izao fampalalambo vaovao zay ihany koa dia tsara ny mampafantatra antsika ny tokantrano any fa Andriamato Sainte be feny todomanina ihany koa dia isan'ny tondra ny vinavinany ao anatin'izay gouvernemanta ny teteza mita izay anazavany tsara ho fantatra ao anatin'izay fotoana izay fa lafim-baovao afantateraka kosa indray ny tondra ny voatsirambiny tanany ho fanampiana ilay zazavavikely niaran'ny lozam-pifamoivozana tany tolo ara-tandry avy ao anivony ny orinasa savonnerie tropicale ny ara-pahasalamany ty zaza ity moa no tsimbenina raha ny fanazavana tompona andraikitra avy ao anivony zany orinasa izany
ho fanohizana hatrany ny fanampiana ara-tsosialy izay nataon'ny ministra Nadine Ramarosan fony fahavelony dia anisy ny fizarana savony sy fitaovana ara-pahasalamana maimaimpoana izay nitanterahan'ireo ray aman-dreny ministra tetsy amin'ny orinasa savony Rito Tropical. Ilay tovovavy kely vao efa taona monja izay niarany lozam-pifamoivoizana nandritra ny fitsidiam-paritra nataon'ny ministra ny taona 14 moa no isan'ny nahazo fanampiana teo amin'ny sehatry ny ara-pahasalamana. Izana ny asan'ny ramatoministra Nadine Ramarosan rendroany zay dia nanolotra tsy hitanareo moa le ankizy fa nanolotra prothèse ankizy von'ny accident voadonan'ny tomobilin'ny ramatoministra dia niraisiny andraikitra ny fitsaboana azy sy ny fanasitranana azy ka fanolorana zany hoe ny asa soa nataony zany dia anisan'izay izay nataon'irano zay ankoatran'izay moa dia nisy fanolorana sara savony fa mari-pakasitrahana andreo nanampy anay tamin'ny andro fanasan-tanana tamin'ny andro iraisam-pirenena izay ny tena nataon'irano zava-dehibe dia ny fanohizana ny asany ireo olona sahirana ampiny ary nitoy hatrany dia izy arak'izay azo atao ary mbola be dehibe ireo zavatra napetrany izay mbola ataonay au fur et à mesure angambany araka ny lazaina azy izay nataonay androany. Mbola manohitra ny asa izay nitanterahan'ny ministra ihany koa ny fianakaviany satria mbola maro ireo nokasainy hotanterahina. Ao anatin'izany ohatra ny fankalazana ny androan'ny fanasana tanana amin'ny savony izay tsy mitsahana hatreo amin'ny fankalazana ihany fa mbola misy ihany koa ny fanentanana ny polina ho salama ary ampiasatra ny savony amin'ny fahadiovana hisoroana ny loto rehetra miangona. Ankoatr'izay dia ny ankizy sy ireo zokiolona eny Ambohimanga ihany koa dia azo fanampiana ny asa botsoavy izao satria hisy ny hetsika tao eny an-toerana. Lo olona Russell M Nelson isan'ireo apôstôly 12 ao anivon'ny fiangonana ary avy any Salt Lake City, Utah any États-Unis. Nandalo teto Madagasikara tokoa ty olo manakajy ity. Fiaonana miaraka amin'ny apôstôly volavy apôstôly Elder Nelson Russell amelabelatra fohifohy mahakasika ny mahazava-dehibe ny fianakaviana ary tondra afatra ihany koa ho an'ny firenena indrindra mikambana itonivon'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny masina andro farany. Araka ny fanampanazavana voaray teny amin'ny karalitaona eny Anosy hatrany dia efa mahatratra 2 faingo 5 tapitrisa dolara amerikana nisy totalin'ny asa nitanterahan'ny fiangonana Jesosy Kristy ho an'ny olo-masiny andro farany teto Madagasikara tao anatin'ny herintaona zay. Nandritra ity fandalovan'ny olona Russell M Nelson teto Madagasikara ity dia nahatratra 2 mahery nisan'ireo olona niona taminy teto Antananarivo raha toka 250 zany tany Antsirabe. dia izay zava-nitranga teny amin'ny karalitaona no somaly izay ny koa no isarako aminao amin'ity takariva ity mialohan'ny teny isarana nefa dia tsara ny mamintana amintsika fa ny ankolafy ratsiraka reto dia tsy mbola nanao sinina antsipaka ny tondrozotra nisy kosa omaly ny fiaonana Andriamatoa Marius Fransman sy ny amiraly ratsiraka mazava ho azy fa dia ny mahakasika ny famanan'ny krizy eto amin'ny firenena ny tena votoatiny izay fiaonana izay malona izay ny koa dia isan'ny tondra ny fomba fizerany Andriamatoa voninahitry Eugène avy eo anivo ny antoko lesasa ity mpanao politika ity moa dia isan'ny nametraka fa zava-dehibe ny fiaonana teo amin'ny rotonta ny pejiny sosialy kosa indray isan'ny nentina ho anao tamin'ity takariva ity fa dia nitondra ny voatsirambiny tanany ho an'ilay zazavavy kely niarany lozam-pifamoivoizana tany Toliara avy eo anivo ny orinasa savony Rito Tropical tsinjovina manokana raha ny fanazavana voaray moa ny fahasalamana ity zaza ity izay no marina ny fampalalamba vaoantsika tokony lasa toboko vava fahazadino araka ny efa nambara teny am-piandohana teny ny manaraka ny hevitra ireo ray amin'ireo kandida amin'ny prime ministre dia tsy izy akory zany fa Andriamatoa Hyacinthe Befeny Todimana ho vahiny izy ao aorianany izao fampalalamba vao zao hitondra ny tsara ho fantatra mahakasika ny asan'ny gouvernemanta sy ny vinavinana asa ao anatiny izany gouvernemanta izany izay no marina ny fampalalamba vao ry mpitserajaina fisaorana tahaka ny mahazatra no torotorotra ho anao any tokantrano tany naritra ny jery Monsieur Hyacinthe Befeny Todimanana
qui ce matin a eu un entretien avec André Radziwiłł. Il est un premier ministrable, il est très jeune, c'est un technocrate, un diplômé. Bonsoir, Monsieur Hyacinthe Befentudmanen. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. La première question qui nous vient, c'est que vous êtes jeune. On a l'impression que vous êtes très jeune. Est-ce que vous vous croyez capable de mener bien cette transition en tant que Premier ministre? Alors, il est vrai que j'entends souvent parler de la question de l'âge. Bon, moi, je préférerais parler de l'expérience. Bon, moi, ça fait quand même une dizaine d'années, plus d'une dizaine d'années que les gens, les leaders politiques me connaissent. Ça fait plus d'une quinzaine d'années que je travaille dans le secteur privé, dans des fonctions quand même qui sont assez importantes. C'est vrai que j'ai commencé tôt, voilà. Donc si aujourd'hui on me demande si j'ai la ossature pour supporter les pressions politiques et la pression politique pour mener à bien cette transition, je dirais oui. Si j'ai les compétences techniques pour renouer avec la communauté internationale et surtout pour comprendre les attentes du secteur privé et répondre aux problèmes sociaux, je vous dis oui aussi. D'accord. Alors, quelles sont vos priorités si vous étiez Premier ministre? Alors, vous savez, le problème est structurel. Il y a beaucoup de gens qui vont vous dire, OK, il faut suivre et implémenter la feuille de route. La feuille de route, c'est un cadre. Mais derrière la feuille de route, il y a comment on va faire en sorte à la fin de cette transition, d'arriver à des élections et à un cadre qui réconcilie les Malgaches avec le processus politique en général. Et pour pouvoir faire cela, il y a un principe pour moi qui est essentiel, c'est la restauration de l'état de droit. L'état de droit, ce n'est pas qu'un slogan, c'est le rétablissement de tout l'appareil d'État dans des normes communément admises de l'égalité, premièrement, d'efficacité et surtout de légitimité. Donc en respectant des normes que tout le monde connaît, qui sont celles de la démocratie et de la structure républicaine de l'État qui est consacrée depuis le 14 octobre 1958. Ça, c'est l'état de droit. Mais ensuite, les autres priorités. Alors, ensuite, comme vous savez, il y a, je dirais, 3 priorités, mais qui en fait n'en sont qu'une. Il y a la priorité, on va dire, politique, dans le sens où il va falloir s'accorder avec toutes les parties engagées dans cette crise, à trouver un consensus qui sera accepté pour tout le monde et qui amène à des élections législatives et présidentielles. Deuxièmement, c'est la question du redressement de l'économie. La question du redressement de l'économie n'est pas un problème, je dirais, annexe. Et il ne doit pas être déconnecté aussi des préoccupations sociales. Ce sont 2 phénomènes qui sont liés, à savoir que la situation désastreuse de l'économie actuelle est source de problèmes sociaux qui sont absolument gigantesques. Donc il va falloir travailler avec le secteur privé pour voir comment on peut relancer la machine productive et voir comment le secteur privé peut résoudre les problèmes de chômage massif qui sont la conséquence de la crise. Donc, troisièmement, qui est une préoccupation majeure de nos citoyens, c'est celui de la sécurité. Mais la sécurité est une conséquence directe des problèmes économiques et donc des problèmes sociaux. Donc avec la sécurité, il y a bien sûr les questions liées au rôle de nos forces de sécurité, donc sur lequel il va falloir travailler et trouver un consensus avec tous les responsables. Donc tout cela, bien sûr, en relation directe avec nos partenaires internationaux qui ont décidé, en signant la feuille de route, de nous apporter donc une assistance technique et financière dans ce plan-là. Là, c'est très important parce que vous savez que un des grands enjeux, c'est la reconnaissance internationale, c'est le retour de Madagascar, disons, dans le concert des nations, la reprise des relations avec l'Union européenne, la Banque mondiale, FMI, etc. Qu'en pensez-vous? Alors, ceux qui pensent
que c'est parce qu'on a signé la feuille de route et que demain il y aura un Premier ministre de consensus et un gouvernement d'union nationale qui sera mis en place, que la reconnaissance internationale sera acquise, se trompe. La reconnaissance internationale, ce sera un long processus sur lequel on va devoir montrer que nous respectons et l'esprit et la lettre des engagements que nous avons signés. Et plus important encore, qui apparaît en filigrane d'ailleurs dans l'accord que nous avons signé, c'est le rétablissement d'un état de droit. Parce que personne ne peut imaginer ici que nos partenaires nous aideront financièrement s'ils ne savent pas de quelle façon cet argent sera géré. Donc, et pour que cet argent soit bien géré, il faut que l'on rétablisse les processus de suivi et de contrôle qui sont ceux d'un état de droit. Donc ça, il va falloir y travailler énormément et ce sera au niveau de tous les ministères, en tout cas les ministères stratégiques, la priorité des priorités. D'accord. Une question en français et ensuite je vais poser 2 questions en anglais. La question en français, c'est que, alors les mesures d'apaisement et que pensez-vous donc du cas de vos relations avec les 3 mouvances, notamment le retour au pays de Marc Ravalman? Écoutez, moi je ne fais aucune distinction entre les 3 mouvances et les autres partis politiques qui ont signé l'accord. Pour moi, les 3 mouvances, enfin les 2 mouvances en l'occurrence, pour l'instant, c'est pas pour un futur proche, et les autres partis politiques sont au même niveau. Ils ont signé un accord et ils sont pour moi, ils auront droit, au cas où je serai un Premier ministre de consensus, ils auront droit à mon égale considération. Donc je peux leur assurer, tout à chacun, de mon intégrale impartialité envers chacun d'entre eux, du moment où chacun d'entre eux s'engage à respecter scrupuleusement et l'esprit et la lettre de cet accord de sortie de crise. Et ça, je dois dire que ça va être très difficile. Il ne s'agit plus ici de savoir qui a tort ou qui a raison, mais de savoir qui a vraiment envie de respecter sa signature et de respecter scrupuleusement ce qu'il a signé et d'avoir conscience que sans le respect de cet accord, il n'y a pas de sortie de crise possible. Et donc, il faut y mettre fin. Là, devant le public, ceux qui nous écoutent, je crois qu'il y a des dirigeants qui nous écoutent, et même le président peut nous écouter aussi. Est-ce que vous êtes sentez capable de travailler avec M. Andrasville? Écoutez, la question pour moi ne fait pas débat. Si aujourd'hui je suis candidat pour la primature, pour être à ce poste Premier ministre de consensus, c'est que je suis prêt à travailler avec M. Rajoelina. Le président Rajoelina a été consacré dans la feuille de route comme étant le chef de l'État. Je veux dire, tout le monde, toutes les parties prenantes et les partis qui m'ont présenté comme candidat à ce poste ont signé et ont donc accepté M. Rajoelina comme étant le chef de l'État pendant cette transition. Moi, je respecterai cela. Je dirais même que c'est le rôle d'un Premier ministre de consensus de défendre cela, comme il défendra tous les articles et les dispositions de cette feuille de route. Alors oui, je suis prêt à travailler avec M. Rajoelina en tant que président de la transition, comme je suis prêt à travailler avec toutes les parties prenantes de cette feuille de route. Mr. Hyacinthe Befin-Tudman, do you think you are able to accomplish your mission with this roadmap? Yeah, actually, I have to say that when I was presented in the list to be a potential prime minister for this transition, I think that there are many people in the political framework of this country that think that I am able to accomplish and to achieve that mission. I have to say that I think I am. I think I am. Not because I have, as a personal history, I've been involved in political discussion in Madagascar for so long, and I know so well this country, the economic framework, and my personal character is to go beyond arguments and to make sure that
that everyone, every party involved, is happy with a consensual solution. I think that that's all there is. That's all there is. The person who will be nominated and designated as Prime Minister has the duty to go throughout this transition and to achieve it as well as possible and in accordance with the provisions of the agreement that has been signed with the international community. So you think you are the right man? Even you are enough, you are too young. Am I too young? It's not me to say that. I've been presented as a candidate, so I think that age, as Robert Kennedy said, age is not the principle, it's the state of mind that is important. And I have the state of mind to achieve the transition as I have been presented by some parties that are involved in the political process. Mr. Hyacinthe, before to demand our last question in English, what is your message to the international community or to the Troika? Well, I will say that we've been in this crisis for now almost 3 years. As everyone knows, we are suffering from a cyclical political crisis in this country, and we have an opportunity to put an end to this permanently. Many things have been discussed, many agreements have been signed, and now I think that it is time for everyone and for the person who will be the Prime Minister to make sure that every party involved in the political process would abide to the signature that has been made. And I would say that I would guarantee, were I nominated as a Prime Minister, that I will be totally impartial in the process and make sure that in the end of it, we will have the restoration of the rule of law in this country, and that we will end up with political elections that will be fair, transparent with anyone and acceptable to anyone. Merci beaucoup, thank you so much. Dernière question en français pour clore donc cet entretien. Est-ce que vous croyez que cette feuille de route peut vraiment sortir Madagascar de la crise? Je pense que cette feuille de route est aujourd'hui, enfin c'est pas que je crois, c'est que j'en suis sûr, parce que c'est un fait, que c'est le meilleur compromis politique qu'on ait eu depuis 3 ans. Et vous savez tous qu'il y en a eu des drafts, enfin des propositions de plans de sortie de crise. Aujourd'hui, on en est là. Tout le monde a signé cet accord, bon, à part la mouvance Ratsirak, mais je pense que si des gens responsables, comme le sont nos hommes politiques, je l'espère, ont signé cet accord, c'est qu'ils estiment tous, en leur âme et conscience, que c'est le meilleur compromis politique qu'on puisse avoir pour sortir de la crise. Donc il est temps que tout le monde fasse un effort, fasse les sacrifices nécessaires pour que cet accord soit implémenté le plus vite possible et avec le plus grand jugement possible. Merci beaucoup, M. Hyacinthe Bifin-Toudman, d'avoir été avec nous dans le cadre de cette édition. Quant à moi, je vous souhaite une bonne continuation sur votre télévision, Ma TV.